start another day, another vlog with my daughter. Say hi. Hi. Hi guys. Hi, guys. Welcome to my vlog. Kiss mo nga. So karon day guys, kay umi laing suwa, so nagkuha mi og agbati guys sa among tanom charot. Tanom sa kambana dili ako guys. Sama ni siya guys, amo ni siya adubo. So nga na gimi mang asar sa mong kinabuhi jay na nagtatampo, ganyan. May dragon, may away charot. Adubo na mo to guys, kay umi laing suwa. Nak na. Kasi pa naman nagulit ang gunting. Para namang timang to. Gwapo kayo siya guys, no? Gwapo, di matug. Nara guys, damo kaming nakuha guys, oh. Ano, damo kayo sanan. Sa amo ni siyang adobohon guys. So, trya na mo ni adobo og lami bagdili. Sa kung ba na magluto guys. Is your name? What? Uy, Ila. how old are you? Where do you live? Sila. Letter. Yay! Knock, 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 knock. What is the sound of pig? Nahiya pa siya. So, another, baka na naman sa baba guys. Kaya let's go and let's grow everyone. Count me in na dyan sa baba para masundan kita. So, dyan naman na tayo guys. Bye! Thank you for watching.